जो मैंने सक्सेस पाइछन केमिति ना तांको जीवन से कौन कर ना मेहनत कर माने नु जे एकाथरे जाके सक्सेस रे पहुंचे ना बहुत थर फेल हैला परे ही जड़े सक्सेस पाई था से सक्सेस पाई था निज मेहनत रे पाई था तो बैक लगी माने नु जे आम हार मानवा बुझीपार तो सेटा को आम कौन करवा ना कौन पाई लगे प्रथम आम जाना दरकार कौन पाई लगे कौटी मोर कमी रहा पिलाने देख तुमर जो 5th सेमिस्टर पिला जो मानकर भी बैक लगी ठीक अच्छे जो बैक पिला माने केमिति क्लियर कर प्रथम कथा देख कहीं बैक लगे कौन पाई लगे सेटा तुम प्रथम जाना दरकार जे मोर कौन पाई बैक लगी कहीं बैक लगे मोर कौन कमी रहा बुझीपार कि ना तो आज आम कोर 11 जो अच्छी ओडिया ऑनर्स पिला मानकर कोर 11 जो मानकर भी बैक लगी तार लंग क्वेश्चन डिस्कशन करवा कौ गुड़ा सब आसूची कौटा बारंबार अच्छे से तुमको सब पूरा एक्सप्लेन करदेवी भल भाव बुझेदेवी कौन कौन सब आसूची से गुड़ा केवल देखी जीव से गुड़ा ही भितर तुम आसो आ बाहर कौन भी जिनस आसब ही ना ठीक अच्छे भल भाव देख क्वेश्चन कौन दे क्वेश्चन मात्र 20टी मुझे डिस्कसन करी से 20टी भितर आस बाहर कौन जिन आसवा दरकार ठीक अच्छे तो प्रथम मुझे कही रखुची जे तुम मैंने जिते भी एग्जाम देवाक जाऊच से लंग क्वेश्चन और सर्ट क्वेश्चन सब अटेंड कर आसो आउ भल भाव पॉइंट दे लिखी आस यहाँ मुझे सब तुमको जनई ठीक अच्छे तो सब सेम ही आंसर लिख भल लिखा चेष्टा कर पॉइंट देकिनी तो प्रथम लंग क्वेश्चन देखिए कौन देना एक सफल सामाजिक नाटक भाव में रक्तमाटीर सफलता आकलन कर रक्तमाटी कौन क्या कहुए तार सारसर्म तार कौन प्रकार भेद युवा भल भाव देखी जाइए रक्तमाटी भल पढ़ी जीव कहीं एटा बारंबार पचारुची प्रथम कथा तुम एथरक जो मैंने बैक लगी आसो 100% ग्यारंटी आबू इम्पोर्टाट मारिक रख देन देख कौन देला ना विषय संयोजना दृष्टि रक्तमाटीर स्वाधीनता परवर्ती शोषण बषण एवं अत्याचार मार्मक भाव वर्णित प्रतिपादन कर देख सेम जिनस तुम दूसरी कौन ना रक्तमाटी दृष्टिर संयोजन माने तारी ऊपर सब एक्सप्लेन कर तो युवा तुम केमी लिख ना पॉइंट देके लिख ठीक अच्छे देख पॉइंट दब आई ट्रिपल ये सब देखनी तुमको लिखा पड़ो बुझीपार कि नहीं देन तुम कौन देला देख देन तुम देला एक ऐतिहासिक नाटक भाव में नंदकिशोरी सफलता मूल्यांकन कर यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन VVI एवं जानिक रख नंदकिशोरी नंदिका केशरी ठीक अच्छे नंदिका केशरी सफलतार मूल्यांकन कर नंदिका केशरी कौन क्या कहुए गोटे भल भाव देखी नहीं आसी ठीक अच्छे देख तापर देख 4 नंबर कौन देती इच्छामती चरित्र बलिष्ठ भाववेग तथा गत को नूतन दिग्दर्शन देवाई प्रभावित कर सत्यता निरूपण कर ये गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन तापरे 5 नंबर देख सामाजिक और राजनैतिक समस्यार पशापाली कोकुआ एक सफल नाटक भाव प्रतिष्ठित हो पारी मंत्र सत्यता निरूपण कर या ऊपर भी देखनी आसी ठीक अच्छे एवं एवरीथिंग इज पॉसिबल ठीक अच्छे सबकि पॉसिबल हो पार तुम निज उपर भरोसा रखा दरकार ठीक अच्छे ना ता माने नुह जे तुम कह मु पारि हो पार बैग थरे लगी ना आम उठा ठीक अच्छे तो आम कौन कर आगू जापर भल रिजल्ट कर देख 6 नंबर देख कौन देला जनजाति संबंध आर्क भुआ नाटक एक सार्थक सृष्टि दर्शाओ ठीक है भुआ जो नाटक रही सार्थक सृष्टि श्रुति विभ्राट एक सफल मंचस्थिक एकांकलिका प्रमाण कर ठीक अच्छे जो एकांकलिका सेटा लिख रक्त देख रक्तमाटी बारंबार पचारूँ मुझे कहूँ से आसो तो मैंने देखिक ही जाइए नाटक आधार में कालीचरण पट्टनायक ना जो नाटक नाट्य विभाग मूल्यांकन कर यहाँ आसपे तुम देखी जाइए देख कौन देला
ଗାନ୍ଥିବାଦ ମାର୍କସବାଦର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ରକ୍ତମାଟିର ମର୍ମ କଥା। ଏ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କର। ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ ରକ୍ତମାଟିର। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଧର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଲେଖୁଛ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲେଖିବା ଫଳରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖ, ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଧର ପଚାରିଥିବ ତମକୁ ରକ୍ତମାଟିର ମାନେ ପ୍ରତିବାଦୀ ଧାରାର ଏକ ନାଟକ ବିଚାର ଉପରେ ଲେଖ ବା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ସେଠି ଦେଇଥିବ ରକ୍ତମାଟି ଉପରେ, ତମେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ରକ୍ତମାଟିର ମାନେ ରକ୍ତମାଟି କ'ଣ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ତା ରିଲେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏମିତି ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇକିନି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ସେମ୍ ହିଁ ସେ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଛି ଆମେ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥାଉ ଲେଖିଦିଅ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖୁଛ, ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହିଁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିକିନି ତୁମର ଯେଉଁ ପେଜେସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ 30ଟା ପେଜ୍ ରହୁଛି ବା 25ଟା ପେଜ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ସବୁ ନୁହଁ 20ଟା ପାଖାପାଖି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ନାଟକର ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କର। ଏଇଟା ନନ୍ଦିକା କିଶୋର ନାଟକର ଚିତ୍ରଣ କର। ୟାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିକିନି ଯାଇଥିବ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖ, ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଉଲ୍ଲୋଚନ କୋକୁଆ ନାଟକ ସଫଳତା ଉଲ୍ଲୋଚନ। କୋକୁଆ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଯାଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ତମର ଆସୁଛି। ଭୁଆ ନାଟକର କ'ଣ ମର୍ମ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର, ଏକ ସଫଳ ଏକାଙ୍କଳିକା ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ କହୁଛି। ଦେଖ, ମଣିଷ ଛଦ୍ମବେଶୀ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ ବିଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ବିତର୍କ, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ଚରିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଛଦ୍ମବେଶୀର ସଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର, ଦେଖ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମତା ବିଚାର କର। 18 ନମ୍ବର, ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଓ ମାଓବାଦୀ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଇଥିବ। ସମନ୍ୱୟ କୋକୁଆ ନାଟକ ସାରା ସମୟ କ'ଣ ବିଚାର କର। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଇଥିବ, ସେଇ ରିଲେଟିଭ୍ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ତୁମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ରକ୍ତମାଟି ଏକ କ'ଣ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରାର ନାଟକ ବିଚାର କର। ରକ୍ତମାଟି ଉପରେ ପଚାରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗି ସେମାନେ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ସେମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି କେମିତି ନା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏକାଥରେ ଯାଇକି ସକ୍ସେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାଏ, ଆଉ ସେସବୁ ସକ୍ସେସ୍ଟେ ପାଇଥାଏ ନିଜ ମେହନତରେ ପାଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ହାର ମାନିନେବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା, କେଉଁଠି ମୋର କମି ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 20 ନମ୍ବର, ଦେଖ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟୁପ୍ରଦମୀ ଏକାଙ୍କଳିକ ଛଦ୍ମବେଶୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ବି ତୁମମାନେ କିଛି ବି PDF କିମ୍ବା କିଛି ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କିଛି ବୁକ୍, ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ଜଏନ୍ ହୋଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।